बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 30 सितंबर 2021 रोज़ जुमेरात। सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के हालात, सऊदी अरब के कानून और सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों पर नज़र रखने के लिए इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लाते हैं आप तक सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें, तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरों पर बात करेंगे जो आप जानना चाहते हैं और आपके लिए जानना ज़रूरी है, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी शहरियों के नाम से कारोबार को कानूनी बनाने के 6 फ़ायदे। सऊदी वज़ारत तिजारत ने कहा कि मुकामी शहरियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार को कानून के दायरे में लाने के लिए 6 फ़ायदे होंगे। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी शहरियों के नाम से गैर मुल्कियों का कारोबार कानूनन मना है। ना तो सऊदी शहरियों को कानूनी तौर पर इजाज़त है कि वो गैर मुल्कियों को अपने नाम से कारोबार कराएं, ना ही गैर मुल्की इस बात के मजाज हैं कि वो अपना कारोबार सऊदी शहरी के नाम से करें। इस तरह कारोबार करना और कराना दोनों कानूनन जुर्म हैं। वज़ारत तिजारत ने मज़कूरा गैर कानूनी कारोबार को कानून के दायरे में लाने के लिए सऊदी शहरियों और गैर मुल्कियों दोनों को मोहलत दी है। वज़ारत का कहना है कि जो लोग इस तरह के गैर कानूनी कारोबार को कानून के दायरे में लाएंगे उन्हें 6 फ़ायदे हासिल होंगे। वो ये हैं कि कारोबार का सिलसिला जारी रहेगा, सऊदी शहरियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार के इंसदाद के कानून में सज़ाओं से माफ़ी मिल जाएगी। इनकम टैक्स मौसर बमाजी नहीं होगा, यानी कि जो पास्ट में आपने इनकम टैक्स आपने नहीं दिया वो अभी जो है नहीं लगेगा। कोई और भी कारोबार कर सकते हैं और जो मुतलका रकम में जो तसर्रुफ़ की कानूनी इजाज़त हासिल हो जाएगी, कारोबार में इस्तेहकाम आएगा और आप इसे मज़ीद बढ़ा भी सकेंगे। वज़ारत तिजारत ने कहा कि जो लोग मज़कूरा अंदाज में कारोबार करके कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं वो 16 फरवरी 2022 तक अपनी इस्लाह कर लें। जद्दा में गाड़ियों का मशहूर मुजस्मा दूसरी जगह मुंतकिल। जद्दा के कॉर्निश पर गाड़ियों के मुकाब मुजस्मे को दूसरी जगह मुंतकिल किया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक गाड़ियों का मशहूर मुजस्मा पिछले 38 साल से अपनी जगह नस्ब रहा। इस मुजस्मे में मशहूर आर्टिस्ट लावेंडी ने तैयार किया था। इसमें एक मुकाम पर 5 गाड़ियाँ नस्ब हैं जो तेज़ रफ्तारी के बायस ख़तरनाक हादसात की अलामत है। म्यूनिसिपैलिटी ने कहा कि जद्दा में साल रवां के अख्ताम पर फार्मूला 1 रेस के लिए तैयारियाँ की जा रही हैं। इसी वजह से मुजस्मे को अपनी जगह से किसी दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा है। फूड चेन जोन्स दी ग्रोसर का सऊदी अरब में 16 ब्रांचेस खोलने का मंसूबा। फूड चेन जोन्स द ग्रोसर ने सऊदी अरब में अगले 5 सालों में 16 स्टोर्स के साथ मशरक़ वस्ती में अपने कारोबार को बढ़ाने के मंसूबे का ऐलान किया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक कंपनी अगले 12 महीने में अपने इलाकाई आउटलेट्स की तादाद 23 से बढ़ाकर 33 करने का इरादा रखती है। जोन्स दी ग्रोसर की यूएई में आउटलेट्स की तादाद 24, जबकि सऊदी अरब, कतर और मिस्र में 3-3 आउटलेट्स होंगे। कंपनी अगले मरहले में 3 से 5 सालों में मज़ीद 25 ब्रांचेस खोलने का इरादा रखती है। दूसरे मरहले में सऊदी अरब, मिस्र और इंडिया में एक एक स्टोर खोला जाएगा। जोन्स दी ग्रोसर के सऊदी अरब में तोसी मंसूबों पर बात करते हुए कंपनी के सीईओ ने बताया कि सऊदी अरब कंपनी के लिए एक अहम मार्केट है क्योंकि यहाँ एक इलाकाई इक़्तिसादी पावर हाउस है। उन्होंने अरब न्यूज़ को बताया कि जो रेगुलेटरी माहौल में हालिया तब्दीलियों के नतीजे में फ़ूड और बेवरेज की डोमेस्टिक तलब में नुमाया इजाफा हुआ है। सदीकी ने कहा कि हम सऊदी अरब में अगले 5 सालों में 16 स्टोर्स खोलेंगे। गैर मुल्की कारकुनान का मुआहदा, मुलाजमत, प्राइवेट इदारों पर नई पाबंदी। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने प्राइवेट इदारों पर गैर मुल्की मुलाजमीन की मुलाजमत के मुआहदों की तौसीद किवा ई प्लेटफॉर्म के ज़रिए कराने की पाबंदी आयद कर दी है। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत के अहदेदार ने बताया कि ड्यूटी शुरू करने की तारीख से गैर मुल्की मुलाजम के जॉब एग्रीमेंट की तौसीक कानूनन करना ज़रूरी है। ये पाबंदी दोनों के लिए, जो एम्प्लॉई है और जो कफ़ील है, जो स्पॉन्सर है, कंपनी है, उसके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और मुलाजमत का एक अहम और मिसाली माहौल फ़राहम करने की वजह से लगाई गई है। दूसरा, इसका सबसे बड़ा मकसद है कि अगर कोई इख्तलाफ हो जाता है दोनों के माबैन तो ये डॉक्यूमेंट जो है इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ारत के अहदेदार ने बताया कि अब से 3 माह बाद सऊदी अरब की लेबर कोड 2022 के शुरू पर गैर मुल्की मुलाजमीन के मुआहदों की जो कॉपी है जो वो एक्सेप्ट नहीं होगी, जो सिर्फ सिस्टम से प्रिंट निकलेगा ऑनलाइन किवा प्लेटफॉर्म पर, उसी की कॉपी जो है वो कबूल की जाएगी। मस्जिदुल हरम में व्हील चेयर के लिए मताफ तक खसूसी रास्ता। हरमैन इंतज़ामिया ने व्हील चेयर पर तवाफ़ करने वालों के लिए खसूसी रास्ता खोल दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक किंग अब्दुल अजीज़ दरवाजे से माजूर और मुअम्मर अफराद बराह रास्त मताफ़ की ज़मीनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। इंतज़ामिया ने कहा, व्हील चेयर पर हरम आने वाले ज़ायरीन की सहूलत के लिए पुराने हरम से सीधा मताफ़ तक खसूसी रास्ता है। हरमैन इंतज़ामिया ने कहा, इससे पहले मस्जिदुल हरम के तमाम हिस्सों तक ज़ायरीन की आसान रसाई का इंतज़ाम किया गया है।
زائرین حرم کے علاوہ انتظامیہ کے افراد اور صفائی کارکن ایک حصے سے دوسرے تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ کفیل اقامے کی تجدید میں تاخیر کرے تو کیا کریں؟ سعودی عرب میں وزارت صحت کی ہدایات کے مطابق کرونا وائرس سے محفوظ رہتے ہوئے مقررہ ضوابط کے تحت معمولات زندگی بحال ہو چکے ہیں۔ تب اندرون ملک سفر پر پابندی بھی ختم ہو چکی ہے اور جو انٹرنیشنل فلائٹس ہیں وہ بھی جزوی طور پر بحال ہو چکی ہیں۔ سامعین، انفو ٹی وی کی جانب سے مختلف موضوعات کے حوالے سے سوالات بھیجے جا رہے ہیں۔ عبدالحلیم وہ دریافت کرتے ہیں، کیا سائق خاص کا نقل کفالہ ہو سکتا ہے؟ سعودی عرب میں گھریلو جو عملہ ہوتا ہے اس کو ان کے معاملات کو جلدی نمٹانے کے لیے محکمہ جوازات نے تمام کام وہ کمپیوٹرائز کر دیے ہیں۔ ماضی میں جس کام کے لیے کئی دن لگتے تھے اب بہت مختصر وقت میں معاملات نمٹ جاتے ہیں۔ گھریلو عملہ جس میں ڈرائیور، ملازمین، نرس، ٹیوٹر وغیرہ شامل ہیں، ان کے کاموں کی تجدید اور دیگر معاملات کی انجام دہی کے لیے جوازات نے ابشر اکاؤنٹ کی سہولت مہیا کی ہے، جس کے ذریعے فوری طور پر معاملات نمٹا دیے جاتے ہیں۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے، سائق خاص یعنی گھریلو ڈرائیور کے پیشے پر کام کرنے والے کسی دوسری کی کفالت میں جا سکتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی بھی ممانعت نہیں ہے۔ اگر آپ کے کفیل کو اعتراض نہیں اور وہ آپ کو تنازل یعنی ریلیز دینے پر راضی ہے تو جوازات کے ابشر سروس کے ذریعے کفالت کی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ جس نئے شخص کی کفالت میں آپ جانا چاہتے ہیں وہ اپنے ابشر اکاؤنٹ سے آپ کے موجودہ کفیل کو ڈیمانڈ بھیجے گا، جسے پرانا کفیل منظور کرنے کے بعد جوازات میں فیس پے کرے گا۔ اس کے بعد کفالت تبدیل ہو جائے گی۔ کفالت تبدیلی کے لیے پرانے کفیل کی منظوری لازم ہے۔ اگر پرانا کفیل وہ تنخواہ ادا نہیں کرتا اور اقامے کی تجدید میں بھی تاخیر کرتا ہے، اور اس صورت میں آپ لیبر آفس میں کمپلین کر سکتے ہیں، تاہم اس کے لیے آپ کے پاس ثبوت ہونا لازمی ہے، جس کے بعد آپ کے تنازل کے احکامات جاری کر سکتے ہیں۔ وقاص پوچھتے ہیں، کیا گھریلو ڈرائیوروں کی بھی چھٹی بڑھ رہی ہے یا صرف دوسرے لوگوں کی چھٹی موجودہ حالات میں بڑھ رہی ہے؟ سعودی عرب میں تاحال کورونا وائرس کی وجہ سے بین الاقوامی پروازوں پر عائد پابندی برقرار ہے، تاہم سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی جا رہے ہیں اور جو 2 ڈوز لگوائی ہیں وہ جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، اور سعودی حکومت کی جانب سے غیر ملکیوں کو خصوصی رعایت دیتے ہوئے 30 نومبر 2021 تک کی مفت توسیع کی گئی ہے۔ تو اس سلسلے میں تمام لوگ کو چاہے وزٹ ویزا لگوایا تھا وہ لوگ موجود ہیں یا چھٹی پر گئے تھے یا جن کا اقامہ ختم ہو رہا تھا، ان تمام لوگوں کو چاہے وہ سائق خاص ہوں چاہے کوئی بھی ہو، سب کو ایک جیسی رعایت دی گئی ہے، اور اس میں 30 نومبر 2021 تک آٹومیٹک طریقے سے توسیع کر دی جائے گی۔ اس میں آپ کو پریشان ہونے کی یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ریاض انٹرنیشنل بک فیئر میں 28 ملکوں کے 1000 وہ ناشران شریک۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں انٹرنیشنل بک فیئر جمعہ 1 اکتوبر 2021 سے شروع ہوگی اور 10 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ اس میں 28 ملکوں کے 1000 پبلشرز ہیں مختلف موضوعات پر کتابیں پیش کریں گے۔ سرکاری خبرسہ ایجنسی SPA کے مطابق سعودی عرب میں کتابوں کی مارکیٹ کا سالانہ حجم 4.5 ارب ریال تک پہنچ گیا ہے۔ موسم کی صورتحال، سعودی عرب کے کئی علاقے آج بارش کی لپیٹ میں۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے کہا جمعرات 30 ستمبر کو جازان، عسیر اور بہا کے بلائی مقامات پر تیز ہوائیں چلیں گی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ مکہ مکرمہ ریجن کے بلائی مقامات پر بھی تیز ہواؤں اور بارش کی لپیٹ میں رہیں گے۔ اخبار 24 کے مطابق قومی مرکز کا کہنا ہے کہ مشرقی ریجن اور مدینہ منورہ کے ساحلی مقامات نیز مکہ مکرمہ ریجن کے بعد ساحلی مقامات پر بھی اور رات کے وقت ہلکی دھند چھائی رہے گی۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔